Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, evo danas ću vam dati 5 top savjeta kako da skinete višak kilograma. Mislim da se ovih savjeta svako od nas može pridržavati sa malo žrtvice, tako da nema razloga da se ne pridržavamo ovoga. Ako vas zanima više, ostanite sa mnom. Pa evo, u današnje vrijeme je pretilost stvarno postala jedna od najtežih bolesti na svijetu, sa sobom veže razne kardiovaskularne bolesti, isto tako i mehanički za zglobove jako loše djeluje ako imamo višak kilograma, tako da mislim da bi svako od sebi trebao posvetiti neko određeno vrijeme u danu i promijeniti neke životne navike i kroz neko kratko vrijeme ćete doći tamo gdje ste uvijek željeli biti sa svojom težinom. Odmah ćemo krenuti sa prvim savjetom. Prvi nekakav najosnovniji savjet bi bilo imati redovite obroke. Šta to znači redovito? Znači svaka 3 do 4 sata jesti nekakve srednje porcije, znači ne se prejedati i ne premalo jesti, nekakve srednje porcije. Zašto? Regulirat ćete metabolizam i nikad neće doći do toga da ste jako gladni i da dođe do prejedanja, zato što jako česta pojava je da cijeli dan ništa ne jedete i onda vam se jednostavno želudac vam se skroz isprazni i onda na večer prije spavanja se natrpate do kraja i to je katastrofa. Na ovaj način znači 5 do 6 nekakvih srednjih obroka dnevno ćete sve to bolje regulirati, nećete nikad biti siti, nećete nikad biti gladni i do tih pojava neće dolaziti. Sad idemo na drugo. Druga nekakva preporuka ili savjet bi bila redovita aktivnost. Šta to znači? Znači nekakva fizička aktivnost od 45 minuta, 3 puta tjedno. 45 minuta je potrebno da već počnete lijepo razgrađivati masti, ovisno od osobe do osobe, ali nakon pola sata se počinje mast trošiti kao izvor energije. Zbog toga znači želimo tu duljinu. Što se tiče aktivnosti, vi si tu sami možete izabrati. Ako baš imate veliki višak kilograma, ne bi vam nikako preporučio trčanje, nego nekako vožnju na biciklu kako ne bi zglobovi patili, ili plivanje, možete i na orbitreku. A ako ste već blizu nekakve željene forme, možete ubaciti nekakve kružne treninge snage. Ja bi to uvijek preporučio zato što što ćete trošiti kalorije, jačit ćete i mišiće, tako da kad izgubite kilograme će vam ostati lijepa figura od tih vježbi snage. Idemo na treći savjet. Pa evo treći savjet, kao što vidite, izbaciti slatko iz prehrane, znači slatkiši, kolači i to, ja bi to potpuno izbacio, ali ne morate ako baš jako volite to, ako ste gurman što se tih stvari tiče. Slobodno si nakon ručka pojedite, ali nemojte previše, zato što više to slatko jedete, to vas više traži, to je fiziološki objašnjeno zašto je to tako. Ali uglavnom izbacite to slatko, rađe jedite voće i na kraju krajeva kako vas bude kriza nekakva udarala od tog što ne jedete slatko, onda će vam i voće biti dobra zamjena i tijelo će vam i glavu na kraju krajeva zadovoljiti i to voće. Tako da izbacite slatko, ubacite voće. Idemo na četvrti savjet. Četvrti savjet, pijte puno vode. Evo sad ću vam objasniti najjednostavnije zašto je to tako. Samim tim što ćete piti vodu nećete piti sokove, a sokovima dnevno možete unijeti 500 kalorija. Tako da ako to zbrojite, to je dosta kalorija, pogotovo ako imate višak kilograma, to vam zbilja ne treba. I redovito isto pijte, kako ćete imati i obroke redovito, tako redovito pijte vode i onda će vam i želudac biti onako polupun i imat ćete manji osjećaj gladi. Sad idemo na peti i zadnji. I peti savjet, ali ne i manje važan, izbaciti kruh iz prehrane ili smanjiti konzumaciju kruha. To su onako zbilja loše kalorije, kako bi rekli mrtve kalorije, nema u tom kruhu ništa što nam je potrebno i to se sve taloži u obliku masti, pogotovo danas ovi nekakvi, ajmo reći, moderni kruhovi bijeli, a i ovi crni, pitanje šta se unutra stavlja. Tako da kruh kao namirnica definitivno je nepotrebna u našoj prehrani. Rađe povećajte onda prilog, recimo rižu ili krompir kad jedete u svojim obrocima, a izbacite
taj kruh. Evo ljudi, ovo bi bilo nekakvih 5 najosnovnijih savjeta. Mislim da se svako može pridržavati toga, to nije ništa predrastično, a vjerujte mi, nakon 2 do 3 mjeseca, ako ćete se pridržavati ovoga, ćete sigurno vidjeti nekakve promjene i na svom tijelu, a sigurno ćete i osjetiti da imate više energije, da se bolje osjećate, tako da ovo je nešto što vam može donijeti samo dobro. Ako vas ovo nekad uhvati kriza i to, samo budite jaki u glavi. Normalno je da kriza hvata ako si se navikao na nešto i stvorio si nekakvu lošu naviku, ali te navike treba promijeniti, treba stvoriti navike na ovakav način, znači prema ovim savjetima, i kroz neko vrijeme će vam to postati jednostavno automatski i nećete imati nikakvih problema sa skidanjem, odnosno sa održavanjem vaše idealne tjelesne težine. Evo, hvala svima što ste gledali ovaj video, nadam se da sam vam pomogao i da ćete koristiti ove savjete i da ćete doći do svog cilja. Hvala svima, ako vam se svidio video udarite lajkić, komentirajte i vidimo se u nekom od narednih klipova. Lijepi pozdrav, bok!